Good morning and Jai Gurudev, dear children. I am going to teach you maths. So, I am going to start from the chapter number 1. The name of the chapter is More About Numbers. More about numbers. Okay. So, in this video, I will teach you about cardinal and ordinal numbers. C-A-R-D-I-N-A-L. C-A-R-D-I-N-A-L. Cardinal numbers and ordinal numbers. Cardinal numbers and ordinal numbers. Also, I will teach you about even and odd numbers, which are called even numbers and which are called odd numbers. I will teach you about these two type of numbers. So students, in yesterday's video, in yesterday's class, I taught you that ordinal numbers are those numbers which tells us about the position of objects. So joakali moi tumalukok Zoom class tumalukok moi koisilu je joakali moi tumalukok Zoom class koisilu je ordinal numbers bilak hoise hei bilak number jibur number e bostu bilakor position tuk amak koi ঠিক আছে বা আমি সেই বস্তুটো কোনটো স্থানত আছে কোনটো জায়গাত আছে আমি সেই বস্তুটো জানিব পাৰো ঠিক আছে সো অর্ডিনাল নাম্বার বুলি কলে কি বুজিবা তোমালোকে জিবিলাক নাম্বারে আমাক সেই বস্তুটোৰ পজিশনটোৰ বিষয়ে কয় মানে কোনটো স্থানত আছে students so students look at this picture so these are the students okay and they are making a queue QUE okay so these students are making a queue yes to get in the bus ইহঁতে স্টুডেন্টস বিলাকে কি কৰিছে এই বাছত উঠিবৰ কাৰণে ইহঁতে এটা কিউ বা লাইন বনাই আছে ঠিক আছে আৰু তে তোমালোকে মোক কোৱাচোন একদম জয় the first boy is joy and he is standing at the first position একদম লাইনটোৰ প্ৰথমতে কোন ৰৈ আছে জয় জয় is standing at the first position of the queue yes so students বিলাক এনেকৈ ধুনিয়া কি হতে হাৰি বনাই থিয় হৈ আছে বাছত থিবৰ কাৰণে হয়নে আৰু তোমালোকে স্কুলৰ পৰা যেতিয়া ছুটি হয় তোমালোকে ধুনিয়াকে ক্লাছৰুমৰ পৰা লাইন হৈ ওলাই যাব লাগে হয়নে তো তোমালোকে চোৱাচোন আৰু লাইনটোত মই তোমালোকক খুদু যে if I ask you that who is standing at the second position second প্ৰতীক yes প্ৰতীকে লাইনটোৰ একদম 2 নম্বৰত ৰৈ আছে চা 2 নম্বৰ পজিশনত ৰৈ আছে হয়নে that means it is called second যদি আমি 1 নম্বৰ পজিশনত ৰৈ থাকে আমি তাক কি বুলি কম first 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 yes FIRST first যদি 2 নম্বৰ পজিশনত থাকে তাক আমি কি কম second 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 যদি 3 নম্বৰ পজিশনত থাকে আমি তাক কি কম third 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 okay বুজি পাইছা নে তোমালোকে okay students let's look again the students making the queue Shreya she is standing at the third position 3 number positionত কোন ৰৈ আছে Shreya ৰৈ আছে who is standing at the fourth position 4 number positionত কোন ৰৈ আছে Sahil ক'ত ৰৈ আছে fourth position 4 number 1 number 2 number 3 number 4 number হয়নে 1 2 3 4 so Sahil is standing at the position 4 that means it is called fourth Chetan is standing at the fifth position and Nandini and she is standing at the sixth position Martin and she is standing at the 7th position Khushi she is standing at the 8th position মানে 8 number positionত ৰৈছে 8th position ৰৈছে and she is Ananya and she is standing at the 9th position okay
So these numbers, first, second, third, fourth, fifth, what are these? These are numbers. These are also numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. These are what? These are also numbers. So these are called ordinal numbers. These are called what? Ordinal numbers. This number tells us about the position of objects. Okay. So numbers used to describe the position of an object are called ordinal numbers. Ordinal numbers মানে কি বুজি পালা তোমালোকে যিবিলাক নম্বৰে আমাক পজিশন বা বস্তুবিলাকৰ পজিশনৰ বিষয়ে কয় ঠিক আছে so I am going to show many ordinal numbers here students here there are many ordinal numbers you could see here so ইয়াতে তোমালোকে বহুত ordinal numbers দেখা পাবা চোৱা 1 নম্বৰ পজিশনত থাকিলে আমি কি কম ফাৰ্স্ট 2 নম্বৰ পজিশন থাকিলে সেকেন্ড 3 নম্বৰ পজিশনত থাকিলে তাক থাৰ্ড 4 নম্বৰ পজিশনত থাকিলে আমি কি ফোৰ্থ পজিশন 5 ত থাকিলে ফিফথ 6 পজিশনত থাকিলে আমি তাক কি কম সিক্সথ পজিশন 7 ত থাকিলে আমি কি কম সেভেন্থ 8 ত থাকিলে আমি এইথ 9 ত থাকিলে আমি কি কম তাক নাইনথ 10 ত থাকিলে আমি কি কম 10 নম্বৰ পজিশনটো থাকিলে আমি তাক কি কম 10th এইবিলাক হৈছে অৰ্ডিনেল নাম্বাৰস ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড হয়নে first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 30th right so these are many ordinal numbers are there so students I hope you understood about what is ordinal number ordinal number মানে তোমালোকে কি বুজি পালা হয়নে এতিয়া মই তোমালোকক কম what are called cardinal numbers cardinal c a r d i n a l cardinal what are cardinal numbers so students numbers used for counting are called cardinal numbers record question numbers used for counting are called cardinal numbers so যিবিলাক নাম্বাৰ আমি কি কৰো কাউন্টিং কৰিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো তাকে কোৱা হয় cardinal numbers বুজি পাইছানে তে তোমালোকক মই সুধিম students tell me how many glasses are there are 3 glasses students how many pizzas are there yes there are you can count here 6 pizzas sandwiches are there sorry so how many apples are there students there are 3 apples how many cup 1 cup how many plates are there students there are 2 plates how many chocolates are there students there are 8 chocolates fine so এই numbers bilak jibilak number di ami ki koru counting koru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 so these numbers are called so buji paisa ne tumaloke cardinal numbers mane ki boli gole buji paba tumaloke jibilak number di counting kora hoy মানে অবজেক্ট বা বস্তুবিলাকক কাউন্টিং কৰা হয় যেনে কি 0 0 1 2 3 this all are called cardinal numbers okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 20 30 40 50 100 1000 10000 these all are called cardinal numbers because these are used to count the numbers or objects so students now I am going to ask some ordinal numbers for the letters in a word okay so look at the first word what is this word parrot p a r r o t parrot p a r r o t parrot okay so students tell me the position of this letter p so what is the position of the letter p so parrot word to jeti ami spelling koru first ami kuntu letter pau prothomote ami kuntu letter ahe p to ko ami hoine so p tene hole ordinal number kiman hobo first ki hobo
first 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 because etu ami ekdom prothomote pau thik ase so now the second word tap 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 students now tell me the position of the letter p yes so let's count these numbers this is first this is second and this is third so what is the ordinal number for the letter p it is called third kene likhiba tumaloke third third paribane next word catnap catnap so what is the position or the of this letter p so let's count first second third fourth fifth sixth so the position or the ordinal number for the letter p is ki hoy sixth hoy na yar karone kiman hobo sixth sixth buji pala তোমালোকে বুজি পাবা যে অর্ডিনাল নাম্বার বুলি কলেই তোমালোকে কি কবা পজিশন বুজা পাবো বুজি পাবা or d I n a l অর্ডিনাল নাম্বার বুলি কলে আমি কি বুজি পাম তেনে হলে পজিশন p o s i t i o n পজিশন ক্লিয়ার so students these are your today's activities in number 1 number 2 and number 2 কি কৰিব লাগিব তোমালোকে count the beats and write the cardinal number এই beats বিলাক কাউন্টিং কৰি বলাই তোমালোকে কি কৰিবা cardinal number likhiba iyat kimanta beats ase iyat kimanta beats ase hane so these are very easy now we are going to students now we are going to discuss about even and odd numbers ki number even e v e n even and odd numbers odd numbers even and odd numbers okay so students before going to tell the definition of even and odd numbers let me ask some questions okay so first tell me what are the objects that we use as a pair কিছুমান এনেকুৱা বস্তুৰ নাম কোৱা তোমালোকে যেটো আমি কি কৰো যিবিলাক আমি পেয়াৰ হিচাপে ইউজ কৰো পেয়াৰ মিন্স কি কৰা যিবিলাক দুটা বস্তু যেতিয়া একলগতে থাকে তাক আমি কি কম এ পেয়াৰ বুলি কম ঠিক আছে এ পেয়াৰ যেতিয়া দুটা বস্তু আমি একলগতে থাকে তাক আমি এটা পেয়াৰ বুলি কম এ পেয়াৰ ওকে so when there are two objects together we will call them as pair of objects students first tell me what are the different objects that you use as pair like socks তোমালোকে জুতা পিন্ধা মানে socks পিন্ধা আৰু এইবিলাক এটা pair যেনেকৈ a pair of shoes a pair of socks হয়নে and we have a pair of eyes we have a pair of hands হয়নে we have a pair of ears হয়নে মই বডি পাৰ্টছৰ কথা কৈছো a pair মানে যেটো দুটা একেলগত দুটা বস্তু থাকে হয়নে ঠিক আছে so students this is what I am going to teach you about even number e v e n even number even number so যিবিলাক বস্তু তোমালোকে পেয়াৰ হিচাপে দেখিছা ঠিক আছে সেইবিলাক বস্তুক আমি কি বুলি কম ইভেন বুলি কম ইভেন কি কম আমি ইভেন ঠিক আছে নে that means the numbers which are in pair are called even numbers কি কোৱা হয় even numbers ঠিক আছে যিবিলাক নাম্বাৰ কি হয় পেয়াৰ হিচাপে থাকে বুজি পাইছানে the objects which or the numbers which are in pair are called even numbers so I am going to tell you some numbers just look at these numbers number 2 means duta moi object akim there are two stars okay these are a pair of stars hone so the number 2 is an even number
Okay, so let's look at the number 4. Number 4, 4 star rakhiম 1 2 3 4. These are 4 stars are there. হয়নে? So yet আমি pair হবনে নহয়? Yes, the number 4 is can be paired. Yes, so the number 4 ত কিমানটা pair আছে? দুটা pair আছে. Number 2 ত কিমানটা pair আছে? এটা pair আছে. হয়নে? So the numbers which can be paired are called even numbers. Okay, so these are the even numbers. Even numbers কোন বিলাক হয় তোমালোকে চাই লোৱা ভালকে 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. These are called even numbers. So students, have you understood about even number? তো কোনবিলাক even number হয় তোমালোকে মোক মই আকৌ কৈছো না 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 এইবিলাক কি হয় even number হয় okay মনত ৰাখিবা 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. These are called even numbers. এইবোৰ হৈছে even number. ঠিক আছে এতিয়া এটা তোমালোকে এই অবজেক্টস বিলাক চোৱাচোন কোনটো বস্তু দুটাকে নাথাকে the objects which are not in pair. Suppose this is ball. এই বলটো এটা বল হয়নে এটা পেয়াৰ হিচাপে আছে নে নাই এই বলটো এটা আছে so ইটো বস্তু এই বলটো এটা কৈ আছে তাৰপিছত চোৱাচোন এই হেয়াৰ বেণ্ডাল এটা কৈ আছে পেন্সিল এটা কৈ আছে হয়নে so those objects which are not in pair are called odd. Those are called odd. কি বুলি কোৱা হয় odd. যিবিলাক বস্তু পেয়াৰ হিচাপে নাথাকে তাক আমি কি ক'ম odd. That means the object which cannot be paired is called odd numbers. ঠিক আছে চোৱাচোন odd numbers কোনবিলাক হয় জানানে তোমালোকে students do you know which are odd numbers? Odd numbers are 1 3. Yes, 1 মানে এটা বস্তু এটা বস্তুক আমি পেয়াৰ কৰিব পাৰিম নে মানে দুটাকে ৰাখিব পাৰিম নে নোৱাৰো so 1 to এটা odd number even number নহয় 1 to এটা odd number হয় number 3 to চোৱাচোন আমি পেয়াৰ কৰিব পাৰো নে yes definitely আমি ইয়াক পেয়াৰ কৰিব পাৰো yes it can be paired but এটা এক্সট্ৰা আমাৰ ৰৈ গৈছে হয়নে so the number 3 cannot be paired can't be paired so the number 3 is also a odd number ঠিক আছে next আহিব তোমাৰ 5 মানে আমি ড্ৰ কৰিছা 1 2 3 4 5 তো ইয়াৰ চোৱাচোন মই ইয়াক যদি মই পেয়াৰ হিচাপে কৰো এই দুটা একেলগতে ৰাখিব লাগিব এই দুটা একেলগতে ৰাখিব লাগিব আৰু এটা এক্সট্ৰাকে ৰৈ গৈছে বুজি পাইছানে যেটো আমাৰ পেয়াৰ হৈ থকা নাই বুজি পাইছানে so those numbers which can't be paired are called odd numbers বুজি পাইছানে তোমালোকে so মই তোমালোকক odd numbers বিলাক দেখুৱাই দিছো so কোনবিলাক odd numbers 1 তোমালোকে মনত ৰাখিবা কোনবিলাক odd numbers হয় 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 these are odd numbers okay so students now look at the book page number 82 তোমালোকে page number 82 চাবা ইয়াতে কি আছে number 4 মানে কি হয় চাৰিটা বল আকি দিছো আমি হয়নে number 4 means চাৰিটা বল আমি লৈছো ইয়াতে all 4 objects can be paired হয়নে ইয়াতে দুই চাৰিটা বল পেয়াৰ হৈ আছে হয়নে this 4 ball are in pair হয়নে পেয়াৰ হৈ আছে তো the number 4 is an even number number 6 to চোৱাচোন তোমালোকে number 6 মানে 6টা ষ্টাৰ আছে ইয়াক আমি কেইটা পেয়াৰ কৰিছো 1 pair 2 pair and 3 pairs that means all objects can form pairs so the number 6 is also an even number বুজি পাইছানে now
look at the number 5 5 means আমি 5টা পিজ্জা ইয়াতে কি কৰিছো লৈছো ঠিক আছে so ইয়াক আমি now we will try to make pair of this pizza this is one pair but one extra pizza left so one object is not paired eta object paired নহল মানে দুটা নহলগে so the number 5 is an odd number বুজি পাইছে নে ইয়াক আমি পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলো number 9 ত চোৱা we have taken 9 candles so we are trying to make pair of these candles okay look at this is one pair two pair three pair four pair but one extra candle left so one extra candle is not paired okay so the number 9 is also an odd number so students তোমালোকে আজি বুজি পাইছা নে so আমি আজি কি ডিসকাস কৰিলো today we have discussed about cardinal and ordinal numbers yes and next even and odd number okay so I will give some notes and you have to note down in your copy okay so these are your today's homework okay so তোমালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব you have to count the number of objects and ইয়াত লিখিব লাগিব ইভেন হয় নে অড হয় প্ৰথমতে তোমালোকে ফিস টো সাপোজ কাউন্ট কৰি ললা 6 পালা 6 টো ইভেন হয় নে অড হয় 6 টো কি হয় odd নহয় 6 to even হয় so this 6 লিখিব লাগিব so number next count the number of flowers how many flowers are there 5 flowers are there so 5 is an odd number so you have to write in the odd number okay বুজি পাইছা নে next wa ice creams কিমান আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 ice creams are there so you need to write in the correct column 6 or 8 to কি হয় even and odd হয় 8 to definitely the even হয় so these are your homeworks about today okay so students thank you